Yes, mga lods, unboxing tayo. Unboxing ng GNT. Baka mamaya dalawa. Yes. Buy one take one. Ini banget bukas. Microphone stand. Siya pura. Oh, gagampo siya. Dapat talaga binubuksan eh. Mali. Ayan o, dalawa. Kamar na ni microphone stand na. Ayan o. Microphone stand. Ang in-order ko is stabilizer. Buy one, take one. Yan ang dineliver nila, microphone stand. Stand ng ano. Aksya, pura. Oo. Ayan o. Microphone stand yung binigay. Stabilizer yung in-order natin eh. 999 eh. Ayan o. Aksya, pura. Ano binigay niya? Eto, dalawang ganyan. Mura lang ito eh. My God! Aksya, pura. Talaga ng lolo. Sa pera ba yan? Ha? JNT. Yan, Manloloko talaga yun. Ano. Yan, ito lang oh. Stabilizer. Wow. So, ano po?